हेलो एवरीवन वेलकम टू सार्फ लर्नर केमिति अच्छो पिला माने आशा करे समस्ते निहात भी भलरे थिबो। तो पिला माने आज आमे दशम श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि चैप्टर रो पार्ट 3 को देखिबा। या पूर्व ऑलरेडी दुईटी पार्ट अपलोड हो सारी जो मैंने यही दुईटी पार्ट को देखिन से निश्चित रूप देख आम चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर आपको सेठारे यही दुईटी पार्ट मिल जिवो। ओके पिला माने जो मैंने न्यू व्यूअर होती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित बेल आइकन दबाई दियो यह सहित ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर। तापर पिला माने मन रख जे तुम मानकर जो गोटे वृत्ति परीक्षा अच्छी जहाँ आम कहे NTSI ओके जार फुल फॉर्म होची नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके पिला माने तो यही वृत्ति परीक्षा पे मध्य आम चैनल रे प्रिपरेशन आरंभ हो जाइए। तो जो मैंने चाहिए यही प्रिपरेशन मध्य जोग दे परियो। मन रख पिला माने NTSI जब तुम पाइजिवो तबे 11th और 12th यही दुईटी श्रेणी रे तुमको मासक 1250 लेखा अमाउंट मिलिबो। तापर जो ग्रेजुएशन मीन्स जहाँ +3 में कहे +3 और PG ओके +3 3 वर्ष PG होची 2 वर्ष तो ये 5 वर्ष पिला माने तुमको मासक लेखाए 2000 लेखाए मिलिबो। ओके तो इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी गोटे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कहीं हाथ छड़ा करना समस्ते यही एग्जाम रे एपियर हुआ आउ निहात रूपे ताको क्लियर भी कर। ओके तो चलतु क्लास स्टार्ट करवा बर्तमान। तो मन रख जो चैप्टर टाइम जो पढ़ा तुम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 जहाँकि केवे होगा जाऊँगी पिला माने नवेम्बर मास प्रथम सप्ताह होगा जाऊँगी। तापर समेटिव असेसमेंट 1 जहाँ आम अर्धवार्षिक परीक्षा आम टर्म 1 बोले आम कहीपर से समेटिव असेसमेंट 1 जहाँ टर्म 1 ताहा अर्धवार्षिक परीक्षा भी ताहा खाली गोटे जिनस को भिन्न भिन्न नाम आका दि जाइए। तो ये समस्त जिनस को आम तो ये समस्त परीक्षा ये जो जन्मभूमि चैप्टर जोटा कि आम आज पढ़ा ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मन रख तुम जो समेटिव असेसमेंट 1 जहाँकि नवेम्बर मासर चतुर्थ सप्ताह अर्थात लास्ट सप्ताह हम से प्रति सब्जेक्ट पे मैंने 50 मार्कर प्रश्न आसो आ सब जगह केवल और केवल MCQ प्रश्न आसो। को प्रकार प्रश्न आसो MCQ। तो पे मैंने समस्ते उपयुक्त समय जॉइन हुआ तुम दिन को 2टी क्लास होची मॉर्निंग एवं इवनिंग। ओके तो मॉर्निंग को समय होची पे मैंने ना मॉर्निंग होची हमर 8टा AM रे इवनिंग को समय होची 8टा अधे PM रोची। तो तो प्रतिदिन यही समय क्लास हुए इवेन संडे रे बंध क्लास हुए। तो तुम्हें निजे जॉइन हुआ और निजर सांगसाथी मानक इनफॉर्म कराओ जे यूट्यूब रे सार्फ लर्नर नामक एक चैनल अच्छी जार लोगो तुम ये देखिपो। तो समस्त को इनफॉर्म कराओ और समस्त को जॉइन कराओ। ओके पिला माने तो चलतु क्लास स्टार्ट करवा। तो पिला माने आम प्रीवियस पार्ट अप टू 40 नंबर प्रश्न पर्यटन आलोचना करते। आज आम 41 प्रश्न रु आलोचना करवा। देख 41 नंबर प्रश्न कौन कौची पल्लीर यही नवजुवक मानक सहित कौन करवा संभव नुहे बोली लेखक कहते। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी देश सेवा, ऑप्शन सी साहित्य चर्चा, ऑप्शन डी गाँ सेवा। तेबे पिला माने गाँ रे थिबा पल्ली रे थिबा नवजुवक मानक सहित कौन कर दे परिबो नाही एमानक मध्यरु। साहित्य चर्चा पिला माने एमानक सहित साहित्य चर्चा करा जाई परिबो नाही। राजनैतिक मतवाद अनुसार नवजुवक मानकर कौन घटी जाइछि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, कायिक परिवर्तन, सामग्रिक परिवर्तन। राजनैतिक मतवाद अनुसार नवजुवक मानकर कौन घटी जाइछि बा को प्रकार परिवर्तन घटी जाइछि। राइट आंसर होउछि पिला माने मानसिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नवजुवक माने केउठी विद्रोहर बनी देखती पल्ली माटी आनंद कृष्णचूड़ार ग्रामर रक्त पुष्पर पुष्पित पलाश वन रे। तो नवजुवक माने केउठी विद्रोहर बनी देखती पुष्पित पलाश वन रे विद्रोहर बनी देखती। स्थल पद्म ग्रामर शिक्षित अर्धशिक्षित युवक माने कौन देखती। ओके तो स्थल पद्म ग्रामर शिक्षित अर्धशिक्षित युवक माने कौन देखती आहबर रक्त, आहबर दृश्य, आहबर घनघटा, आहबर विभीषिका। पिला माने ग्रामर शिक्षित अर्धशिक्षित युवक माने स्थल पद्म देखती आहबर रक्त। नेक्स्ट प्रश्न नवजुवक माने केउठारे
ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଦେଖନ୍ତି? ଆନତ ପଦ୍ମରେ, ଆନନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ, ଆନତ ମନ୍ଦାରମାଳାରେ, ଆନତ ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ। ତ ନବଯୁବକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଦେଖନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? କର୍ମରେ, ଧର୍ମରେ, ମନରେ, ଶ୍ରମରେ। କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି ମନରେ। ତ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କହିଲ ପିଲେ, କାହାର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥାଏ? ଧର୍ମର, ସ୍ୱାର୍ଥର, କର୍ମର, ଶ୍ରମର। ତ କାହାର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥାଏ? ସ୍ୱାର୍ଥର। ଓକେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାର୍ଥର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ କାହା ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ? ଶାଳତରୁକୁ, ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ, ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣାକୁ। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ କାହା ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶାଳତରୁକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଜୁଥିର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ରଜପର୍ବ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ରଥଯାତ୍ରା। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଜୁଥିର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରଜପର୍ବ। ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ଖେଳରେ ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି? ବାଗୁଡ଼ି, ପଶା ଖେଳ, ଦୋଳି ଖେଳ ନା ବୋହୁଚୋରି? ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାବନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଳାନ୍ତ, ସିକ୍ତ ଓ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ କେଉଁ ରୂପ ଧରେ? କ୍ଳାନ୍ତ, ସିକ୍ତ, ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ କେଉଁ ରୂପ ଧରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା, ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଓକେ, ତ ଲେଖକ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଶ୍ରମରୁ, ନା ଧର୍ମରୁ, ନା ମର୍ମରୁ, ନା କର୍ମରୁ? ଲେଖକ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କର୍ମରୁ। ନେକ୍ସଟ, ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ ଅଟେ? ଆଭିଜାତ୍ୟର, ଅର୍ଥର, ଗତାନୁଗତିକତାର, ନୀତିଗତରେ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗତାନୁଗତିକତାର। ନେକ୍ସଟ, କହିଲ ପିଲେ, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଣିଷ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ? ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଣିଷ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ? କୋଟ୍, ନେକ୍ଟାଇ, ଜୋତା ମୋଜା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା। ତ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଣିଷ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ଟାଇ। ନେକ୍ସଟ,
କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା କାହାର ଚିହ୍ନ? କାୟ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥର, ନୈତିକତାର, ଆଭିଜାତ୍ୟର ନା ପରମ୍ପରାର? ତ କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା କାହାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଭିଜାତ୍ୟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଧନିକ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ନା ଦରିଦ୍ର ନା ରାଜନୈତିକ? ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଦେଶ ସେବା, ଗ୍ରାମ ସେବା, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ। ତ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ? ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ, ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସବୁ ଚାଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ? କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୁଅନ୍ତି? ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୁଅନ୍ତି? ଚାକିରି ଜୀବନରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ, କର୍ମ ଜୀବନରେ ନା ବିଦେଶରେ ରହିବା ବେଳେ? ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ତ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ପିତାମାତାଙ୍କର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଜନତାର? ତ କାହାର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲ ପିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେଲେ। ତ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହୈତୁକ ବ୍ୟଥା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ? ବ୍ୟଥାରେ। ଓକେ, ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହୈତୁକ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ? ମୟୂର ନୃତ୍ୟରେ, ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗମନରେ, ମାଦଳର ତାଳରେ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ। ନେକ୍ସଟ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆ ହୋଇଛି? ଓକେ, ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆ ହୋଇଛି? ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନର ମନକୁ?
तो पिलाने क्या थोई दि जाइए तो पिला माने राइट आंसर आसीबो ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को। नेक्स्ट कहले पिले किए विश्वर भार को वहन कर रखिछंती विश्वर भार को किए वहन कर रखिछंती भारतर बासुकी ना ग्रीस देशर एटलास ना आम देशर विष्णु ना पाश्चात्य देशर एलिना तो किए पृथ्वी को टेकी धरछंती पिला माने यार राइट आंसर आसीबो ग्रीस देवता एटलास। ओके तो पिला माने आज क्लास एतिक थाउ 600 नंबर प्रश्न आम अनेक वीडियो रे आलोचना करबा। पिला माने जदि वीडियो भल लगी निहायत रूपे गोटे लाइक करिवो निज सांग सहित शेयर करिवो आ जदि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब मध्य करिवो। ओके पिला माने धन्यवाद।